बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का एक नया सबक नंबर 6 मेरा स्कूल पढ़ेंगे। आपने अपने स्कूल के बारे में सोचना है कि आपके स्कूल में क्या क्या है। चले आइए प्यारे बच्चों, अब इसके हासिलात तालीम देखते हैं। रोज़मर्रा अमूर के बारे में बात कर सकें, 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिस्सों में और लफ्ज़ों में लिख सकें, वहद और जमा में फ़र्क कर सकें, कमरा जमात के कामों में नज़्म और ज़ब्त का मुज़ाहरा कर सकें, घर और स्कूल में अपने इस्तेमाल की चीज़ें जैसे किताबें और खिलौने वगैरह जान सकें। सोचिए और बताइए, आप जब पहले दिन स्कूल आए थे तो कैसा लगा था। दूसरा, अब आपको अपना स्कूल कैसा लगता है। तो प्यारे बच्चों, इन सवालों के जवाब आपने अपने वालिदैन को बताने हैं। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम इल्म हासिल करने आते हैं, सीखते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, टीचर आपके लिए लाई हैं एक बहुत मज़े की कहानी। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाऊंगी जो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है। वो लड़का बताता है कि उसके स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं और उन कमरों में हर तरफ तस्वीरें और चार्ट लगे हुए हैं। और वो ये भी बताता है कि उसकी क्लास में एक तख्ता स्याह है जिसके ऊपर उस्ताद पढ़ाते हुए लिखते हैं। उसके स्कूल में बहुत बड़ा मैदान है जिसके अंदर वो खेलते हैं और उनके उस मैदान में सुबह के वक्त असेंबली भी होती है। उस बच्चे को स्कूल जाना बहुत पसंद है और वो शौक से स्कूल जाता है। आइए प्यारे बच्चों, अब इसकी किताब पढ़ा करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। स्कूल, दीवार, रंगीन, खूबसूरत, तस्वीरें, तख्ता स्याह। ज़रा देखिए तो दीवार पर कैसी रंगीन और खूबसूरत तस्वीरें हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जी हाँ, ये मेरा स्कूल है। मेरे स्कूल में बहुत से कमरे हैं। प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल इसी तरह से सारे सबक की किताब पढ़ाई करनी है। ठहरिए और बताइए, दीवार पर कैसी तस्वीरें हैं। रंगीन और खूबसूरत। स्कूल की इमारत कैसी है। स्कूल की इमारत बहुत अच्छी है। हमने सीखा, स्कूल में कमरे होते हैं, उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें शौक से स्कूल जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब सबक की मशक करते हैं। पहला सवाल लिखिए, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने: रंगीन, मुख्तलिफ रंगों वाली, हवादार, खुला जहाँ से अच्छी तरह हवा पहुँचे। तख्ता स्याह, दीवार का वो हिस्सा या ऐसा टुकड़ा जहाँ पर उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हुए लिखते हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 2, सबक पढ़ें और स्कूल से मुतल्लिक अल्फाज मुख्तलिफ खानों में लिखें। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक को पढ़ना है और जितने भी अल्फाज दिए मिलेंगे आपको, आपने खाली खानों में लिखेंगे, जैसे मेरा स्कूल, कमरे, खूबसूरत, तख्ता स्याह। सवाल नंबर 3 देखिए, दुरुस्त और गलत जवाब के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला, स्कूल में हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। यहाँ पर दुरुस्त आएगा या गलत आएगा प्यारे बच्चों। दुरुस्त, शाबाश। आपने बिल्कुल इसी तरह से बाकी सवालात के आगे दुरुस्त और गलत निशानात लगाने हैं। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, स्कूल की दीवार पर क्या बना हुआ है। जवाब, रंगीन और खूबसूरत तस्वीरें। प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल इसी तरह से इन तमाम सवालात के जवाब खुश करके लिखने हैं। मिलकर करें बात, एक दूसरे से बातचीत करें कि हम अपने इस्तेमाल की चीज़ों की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 6 देखिए, सबा उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में गिनती लिखना सीख रही है। आप भी उसकी मदद करें। दी हुई अशिया गिनकर खाली जगह पुर करें। आपके आसानी के लिए मिसालें दी गई हैं।
پیارے بچوں، جب ہم کسی بھی لفظ کو اس طرح سے لکھتے ہیں تو وہ ہماری اردو ہندسوں میں آتی ہے، اور جب بھی حروف ملا کر کوئی بھی لفظ لکھا جاتا ہے تو وہ ہماری لفظی گنتی کہلاتی ہے۔ جیسے یہاں پر 5 اردو ہندسوں میں اور 5 لفظی گنتی میں لکھا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بالکل اسی طرح اپنے والدین کی مدد سے یہاں پر لفظی ہندسے اور لفظی گنتی لکھنی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7، اس عبارت پر غور کریں۔ میرا نام علی ہے، میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں، ایک کھلونا سب سے پیارا ہے، یہ ایک اڑنے والا طوطا ہے، اس کی چابی گھمائیں تو یہ اڑتا ہے ایسے جیسے اصلی طوطے اڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس لکڑی کا ایک گھوڑا بھی ہے، میں اس پر سواری کرتا ہوں، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں۔ اس عبارت کے ان الفاظ کو پڑھیں۔ کھلونا، کھلونے، گھوڑا، گھوڑے، طوطا، طوطے۔ اوپر دی ہوئی مثالوں کے مطابق الف ہٹا کر یہ لگائیں اور واحد کی جمع بنائیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جب بھی کسی حرف کے لاسٹ پر الف آ جائے تو اس کو ہٹا کر ہم بڑی یہ لگائیں گے تو وہ واحد کا جمع بن جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پودا، پودے، تارا، تارے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے ان تمام واحد الفاظ کے جمع لکھنے ہیں۔ آئیے سوال نمبر 8، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور اعتماد سے ساری جماعت کو سنائیں، آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب بھی دیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ساری عبارت کو پڑھنا ہے اور اس کے لاسٹ پہ جو آپ کو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات بتانے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک کا ایک صفحہ تیار کرنا ہے، اس کے اوپر عنوان لکھنا ہے سبق نمبر 6 MCQs۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پہلا دیکھیں، ایک چیز کو کہتے ہیں۔ الف مذکر، ب جمع، جیم واحد۔ تو ذرا سوچیے، بتائیے ایک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، واحد۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بالکل اسی طرح سے ان سارے سوالات میں سے جو صحیح جواب ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اب دوبارہ سے ایک اور صفحے کو تیار کرنا ہے اور عنوان لکھنا ہے سبق نمبر 6 الفاظ جملے۔ الفاظ اور جملے۔ الفاظ دیکھیے، اسکول، دیوار، رنگین، خوبصورت، تصویریں، تختہ سیاہ۔ جیسے میں نے ان تمام الفاظ کے جملے بنائے ہیں، آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے بنانے ہیں۔ جیسے اسکول، ہمیں روزانہ اسکول جانا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے ایک اور صفحہ اسی طرح سے تیار کرنا ہے، عنوان لکھنا ہے سبق نمبر 6 میرا اسکول۔ پیارے بچوں، آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے سبق نمبر 6 سے جتنے بھی 4 حرفی الفاظ ہیں ان کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اس کے حاصلات تعلم ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ روزمرہ امور کے بارے میں بات کر سکیں، 1 سے 10 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں، واحد اور جمع میں فرق کر سکیں، کمرہ جماعت کے کاموں میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کر سکیں، گھر اور اسکول میں اپنے استعمال کی چیزیں جیسے کتابیں اور کھلونے وغیرہ سنبھال کر رکھ سکیں۔ پیارے بچوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔